Hello mom, hello everyone. My name is Maria Bungankiden from level 1 BPNB. Here I will present my assessment with the title of Basic Andrology. Before watching, don't forget to like and comment. Enjoy watching. Halo ibu, halo semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Bungankiden dari tingkat 1 PPNB. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Andrology Dasar. Sebelum menonton, jangan lupa like dan komen. Selamat menonton. Understanding Andrology. Andrology is one of the branches of medical science that specifically handles male reproductive organs and male sexual health as a young branch of science in medicine. Andrology was born from the need for the world to understand more about the male reproductive system, especially in producing healthy sperm. Pengertian andrologi. Andrologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang secara khusus menangani organ reproduksi pria dan kesehatan seksual pria. Sebagai sebuah cabang ilmu yang masih muda di dalam kedokteran, andrologi lahir dari kebutuhan dunia memahami lebih dalam mengenai sistem reproduksi pria, terutama dalam memproduksi sperma yang sehat. General view. The case handled by Andrology WHO were divided into 5 larger groups, namely male infertility, erectile dysfunction, hypogonadotropic, hypogonadism, male birth control, and male aging. Service provided by specialist andrologists include clinical laboratory of andrology assist reproductive technology. Thus, andrology requires partnership with other fields of science that have previously developed for this, although not focused and specific. Among others, obstetrics and obstetrics, child health science, urology, surgery, pediatry, neurology. Of the 5 subject matter mentioned above, it can be developed again in the age of the materials such as micropenis, hyper and hypogonadotropin, premature ejaculation, erectile dysfunction, hypoandrogen, hypospermatogenesis, sperm immunology, and the sperm antibodies. Kasus-kasus yang pandangan umum. Kasus-kasus yang ditangani andrologi WHO pada tahun 1997 dibagi dalam 5 besar, yaitu infertilitas pria, disfungsi ereksi, hypogonadotropik, hypogonadism, KB pria, dan male aging. Pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis andrologi meliputi klinis, laboratorium, andrologi, teknologi reproduksi berbantu atau TRB. Dengan demikian, andrologi membutuhkan kemitraan dengan bidang-bidang ilmu lain yang sudah lebih dahulu berkembang untuk hal tersebut. Walaupun tidak fokus dan spesifik, antara lain ilmu kebidanan dan kandungan, ilmu kesehatan anak, ilmu bedah urologi, ilmu psikiatri, neurologi, dan lain-lain.
Dari 5 meter pokok yang disebutkan di atas dapat dikembangkan lagi pada masing-masing materi seperti mikropenis, hiper, dan hipogonadotropin, ejakulasi dini, disfungsi ereksi, hipoandrogen, hipospermatogenesis, imunologi sperma, antibodi antisperma, antipaus, dan lain-lain. Semuanya itu adalah permasalahan pada pria yang wadahnya ada pada andrologi. History of andrology in Indonesia. In 1974, Prof. Dr. F. X. Arif Adimoja returned to Indonesia after attending graduate education at Santa Rafael Academic Hospital or School of Medicine, Catholic University Louvain, under the guidance of the Professor Dr. P. Omar Steno, and it in 1974. Professor Dr. F. X. Arif Adimoja returned to Indonesia after Academic Hospital or School of Medicine. That history took place 1979, 100 1982, 1994, 1996, 2002, and until 2006. Ratification of the Indonesian College of Andrology as a result of the First Congress of Persandi 2005 by MKKI with Decree number 051 or SKP or MKK or 3 or 2006 date March 9, 2006, and the ratification of Andrology Specialist by MKKI date March 1, 2006 perfected the long struggle of andrology development as a new medical science. Pada tahun 1974, Profesor Dr. F. X. Ari Adimoja pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di Santa Rafael Academic Hospital atau School of Medicine Catholic University Louvain di bawah bimbingan Profesor Dr. P. Omar Steno, dan pada tahun 1974, Profesor Dr. F. X. Ari Adimoja pulang ke Indonesia setelah mengikuti pendidikan pasca sarjana di Santa Rafael Academic Hospital atau School of Medicine Catholic University Louvain di bawah bimbingan Dr.
Omer Sutono. Sejarah itu berlangsung pada tahun 1979, 1980, 1982, 1994, 1996, 2002, dan sampai 2006. Pengesahan Kolegium Andrology Indonesia hasil Kongres 1 Persandi 2005 oleh MKKI dengan surat Keputusan nomor 051-SK-MKKI-3 Romawi -2006 tanggal 9 Maret 2006 dan pengesahan spesialis andrologi oleh MKKI tanggal 1 Maret 2006 yang menyempurnakan perjuangan panjang perkembangan andrologi sebagai ilmu kedokteran yang baru. Scope of andrology. Infertility. Infertility is the inability of a married couple to express pregnancy after having sexual intercourse without contraception for 12 months or more. There are approximately of infertility cases accompanied by the role of male infertility as evidenced by abnormalities of common examination. In general, male infertility can be caused by direct pathologies of the testes, hypogonadism, systemic disease, erectile and ejaculation disorders, as well as obstruction of the sperm canal. Although there are many medical conditions that have been known to be related to male infertility, of case the cause of infertility is not found or idiopathic male infertility. Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi selama 12 bulan atau lebih. Terdapat sekitar 50% kasus infertilitas yang disertai adanya peran infertilitas pria yang dibuktikan dengan adanya kelainan dari pemeriksaan pria. Secara umum, infertilitas pria dapat disebabkan oleh patologi langsung pada testis, hipogonadisme, penyakit sistemik, gangguan ereksi, ejakulasi, serta obstruksi saluran sperma. Meskipun ada banyak kondisi yang telah diketahui berhubungan dengan infertilitas pria, pada 30% kasus penyebab infertilitas tidak ditemukan infertilitas pria. Erectile dysfunction. Erectile dysfunction, or another important name, is a one's inability to achieve or maintain a sufficient penis erection to perform a satisfying intercourse. It is a very troubling sexual problem as it also impacts on the female satisfaction of her partner. Approximately 10 or 15% of married Indonesian men experience these sexual disorders. Many also hide and allow these disorders so that it can tear apart marital happiness. This is a fatal mistake. Disfungsi ereksi atau yang bernama lain impotent ialah ketidakmampuan pria
dalam mencapai atau mempertahankan ereksi penisnya yang cukup untuk melakukan senggagama yang memuaskan. Ini masalah seksual yang sangat mengganggu karena juga berdampak pada kepuasan wanita pasangannya. Sekitar 10-15% pria Indonesia yang sudah menikah mengalami gangguan seksual ini. Banyak juga yang menyembunyikan dan membiarkan gangguan ini sehingga dapat mengoyak kebahagiaan perkawinan. Ini adalah suatu kesalahan yang fatal. Andropause. Andropause is a testosterone deficiency syndrome that occurs in elderly men due to decreased testosterone level caused by the decreased function of its production control shaft, namely hypothalamus, pituitary, and gonad in the brain. Testosterone is an important sex hormone for the development of reproductive apparatus and sexual function. From the womb, puberty until old age, with age, testosterone levels will decrease slowly. Andropause. Andropause merupakan sindrom kekurangan testosteron yang terjadi pada pria usia lanjut karena menurunnya kadar testosteron yang disebabkan oleh menurunnya fungsi poros pengendali produksi hipotalamus, hipofisis, dan gonad di otak. Testosteron merupakan hormon seks yang penting untuk perkembangan alat reproduksi dan fungsi seksual sejak dalam kandungan, puberitas sampai usia tua. Dengan bertambahnya usia, kadar testosteron akhir menurun secara perlahan. The reason is decreased sexual arousal or libido, decreased strength and muscle mass, osteoporosis or bone loss due to lack of calcium concentration, and decreased memory. Increased body fat is characterized by a squeaky stomach, feeling of fatigue and depression. Sebabnya adalah penurunan gairah seksual libido, menurunnya kekuatan dan massa otot, osteoporosis atau pengeroposan tulang karena kurangnya kalsium, konsentrasi dan daya ingat yang menurun, meningkatnya lemak tubuh ditandai dengan perut membuncit, yang terakhir perasaan kelelahan dan depresi. Hypogonadism. Hypogonadism is a condition when sexual hormones produced by sexual glands, or in men called testicles and in the woman called ovaries, are below normal amounts. Hypogonadism adalah kondisi ketika hormon seksual yang diproduksi oleh kelenjar seksual atau pada pria yang disebut testis, pada wanita yang disebut ovarium, berada di bawah jumlah normal. Secondary hypogonadism. Secondary hypogonadism occurs due to damage to the glands around the brain, namely the pituitary of hypothalamus. The gland is responsible for sending signals to sexual glands to produce sexual hormones such as androgen and estrogen hormones. Hypogonadism sekunder terjadi akibat adanya kerusakan pada kelenjar di otak, yaitu hipofisis atau pituitary atau hipotalamus. Kelenjar disebut bertugas mengirimkan sinyal ke kelenjar seksual untuk menghasilkan hormon seksual, misalnya hormon androgen dan estrogen. KB men. Contraception can be used by both men and women. For men, the contraception options available are condoms and vasostomies. Pregnancy can occur when sperm cells successfully fertilize the ovum released from the woman's ovaries during her fertile period. Kontrasepsi bisa digunakan oleh pria maupun wanita. Untuk pria, pilihan kontrasepsi yang tersedia ialah kondom dan
vasektomi. Kehamilan bisa terjadi ketika sel sperma berhasil membuai sel telur yang dilepaskan dari indung telur wanita pada masa suburnya. Male aging. The term male aging is aging that occurs in men. Male aging occurs slowly and gradually until known as LOH or late onset hypogonadism. However, male aging is also known as andropause, firepause climax in men, androgen deficient in aging male, or ADAM. Partial androgen deficiency in aging male, andropause, somatopause, or low testosterone syndrome. Various factors can trigger the occurrence of aging. Internal factors such as genetic, hormonal, can several diseases, or hypercholesterol, obesity, and diabetes. Or external factors such as environmental factors and unhealthy lifestyles. Istilah male aging atau penuaan pada pria merupakan aging yang terjadi pada pria. Male aging ini terjadi secara perlahan dan bertahap hingga dikenal dengan sebutan LOH atau Late Onset Hypogonadism. Namun male aging juga dikenal dengan sebutan andropause, firepause, climacterium pada pria. Androgen deficiency in aging male atau ADAM, partial androgen deficiency in aging male atau PTDAM, andropause, somatopause, atau low testosterone syndrome. Berbagai faktor dapat memicu terjadinya aging. Faktor internal seperti genetik, perubahan hormonal, dan beberapa penyakit, ataupun faktor eksternal seperti faktor lingkungan dan gaya hidup tidak sehat, seperti rokok, alkohol, dan pola makan. Thank you. Sekian dan terima kasih.